Salam alaikum, les mots je passe par communication et acte de langage. Objectif, c'est de raconter un événement vécu. Avant l'écoute, j'observe et je découvre. Donc, غادي نلاحظوا غادي نكتشفوا يعني هذا الملصق هذا. Donc, observe les images et répond aux questions. Où se passe cette scène؟ يعني هاد لا scène هادي فين كتوقع؟ فين وقع هاد لا scène؟ إذا هنا مكتوب centre de jeunesse d'Azrou. Donc, la scène se passe à côté d'un centre de jeunesse. يعني قرب مركز الشباب ديال أزرو. Centre de jeunesse d'Azrou. Donc à côté d'un centre de jeunesse. Qui peuvent être les personnes que tu vois؟ اش يقدر يكونوا هاد الشخصيات اللي كتشوف يعني في هاد السونتر دو جونيس. دونك غادي يكونوا peut-être deux personnes adultes qui parlent à un groupe de jeunes. يعني deux personnes adultes qui parlent à un groupe de jeunes. يعني كيهضروا يعني جوج الناس كبار كيهضروا مع هاد الشباب هادو اللي كاين في هاد السونتر. Donc deux personnes adultes qui parlent à un groupe de jeunes. يعني جوج الناس كبار كيهضروا مع هاد الجروب ديال لي جون. De quoi peuvent-ils parler؟ علاش غيهضروا؟ Donc ils peuvent parler du travail, de la vie dans le centre de l'un d'eux ou de sa vie. يعني يقدروا يهضروا على الخدمة وعلى الحياة ديالهم في السونتر، ولا يقدروا على شي واحد فيهم وعلى الحياة ديالهم. يعني يقدروا يهضروا على شي واحد من هاد شي واحد فيهم والحياة ديالو. يعني شي واحد من هاد لي زادولت يقدر يهضر على راسو، ولا شي واحد من هاد لي جون يقدر يهضر على راسو مثلا، ولا على الحياة ديالو. دونك pendant l'écoute إذا غادي هذا هو الديالوج ديالنا. un jeune يعني شاب et madame ساماني. إذا مدام ساماني هي اللي هز داك البوق، هي اللي كتهضر مع ان جون، مع لي جون اللي كاينين تما. واحد فيهم يقدر يكون واحد، يقدر يكون واحد اخر فيهم. المهم ان جون. بونجور مدام، بارلي نو دو فو. مرحبا سيدتي، تكلمي لينا على راسك. مدام ساماني، جو سوي Samani Karima, je suis présidente de l'association Tout Marocain et de Tout Marocain et de partout. Tout Marocain et de partout. أنا اسميتي كريمة كساماني. أنا رئيسة الجمعية. نحن مغاربة وفي كل مكان. Un jeune, comment a débuté votre travail dans l'association؟ يعني واحد الشاب قال ليها كيفاش بدا عملك في الجمعية، كيفاش بدا العمل ديالك في الجمعية. مدام ساماني، dès la première jour de mon arrivée au siège de l'association, j'ai fait de la connaissance des membres de l'association. Ce jour-là, on a décidé d'organiser un événement sportif. من أول يوم جيت لمقر الجمعية تعرفت على أعضاء هذه الجمعية. في هذا اليوم قررنا أننا نديرو حدث. سجوغلا في هذا اليوم قررنا أننا نديرو حدث قررنا نديرو حدث رياضي. On a décidé d'organiser un événement sportif. يعني قررنا نديرو حدث رياضي. Racontez-nous comment vous êtes devenu président de l'association. احكي لينا كيفاش وليتي رئيسة هذه الجمعية. Madame Samani, au cours de l'année dernière,
pendant une de nos journées de travail, je me suis présenté aux élections pour être membre du bureau de l'association. Après cela, nous avons procédé au vote des membres du bureau et j'ai été nommé présidente. يعني في السنة الماضية خلال يوم من أيام au cours de l'année dernière في السنة الماضية pendant une de nos journées de travail خلال يوم من أيام العمل je me suis présenté aux élections pour être membre du bureau de l'association يعني تقدمت للانتخابات باش نولي عضو في مكتب الجمعية. Après cela, nous avons procédé au vote des membres du bureau et j'ai été nommée présidente. من بعدها مشينا صوتنا على أعضاء المكتب ثم تم تعييني رئيس الجمعية ثم تم اعتباري رئيسة الجمعية Un jeune, qu'est-ce que vous avez fait depuis ce jour? أشنو درتي انطلاقا من هذا اليوم؟ أشنو درتي؟ Donc Madame Samani répond, depuis cette date, nous travaillons tout à être utile pour tous les Marocains au Maroc et à l'étranger. من بعد هذا التاريخ بدينا كنشتغل ومهمتنا أصبحت الاهتمام بالمغاربة ومغاربة الخارج. يعني المهمة ديالنا ولات هو الاهتمام بالمغاربة ومغاربة الخارج. Donc je lis un jeune. Bonjour madame, parlez-nous de vous. Madame Samani. Je suis Samani Karima et je suis présidente de l'association Tout Marocain et Dieu partout. Comment a débuté votre travail dans l'association? Dès le premier jour de mon arrivée au siège de l'association, j'ai fait la connaissance des membres de l'association. Ce jour-là, on a décidé d'organiser un événement sportif. Racontez-nous comment vous êtes devenue présidente de l'association. Au cours de l'année dernière, pendant une de nos journées de travail, je me suis présenté aux élections pour être membre du bureau de l'association. Après cela, nous avons procédé au vote des membres du bureau et j'ai été nommé présidente. Un jeune, qu'est-ce que vous avez fait depuis ce jour? Depuis cette date, nous travaillons tout à être utile pour tous les Marocains au Maroc et à l'étranger. Donc je passe pendant l'écoute, j'écoute et je comprends. Donc j'écoute et je comprends, écoute le dialogue et réponds aux questions. يعني غتسمع الديالوج وغتجاوب على الأسئلة. Qui est Madame Samani et où vit-elle? شكون هاد Madame Samani؟ وأين تعيش؟ Donc Madame Samani est la présidente de l'association Tout Marocain et partout. Donc Madame Samani est la présidente de l'association Tout Marocain et partout. À qui parle-t-elle ou مع من كتهضر وفين? Donc elle parle à des jeunes du centre de jeunesse d'Azro. يعني كتهضر مع الشباب ديال مركز الشباب بأزرو. كل lui demande un jeune des jeunes. أشنو طلب منها واحد من هادوك لي جون. Donc il lui demande de leur parler d'elle. يعني طلب منها باش تهضر على راسها باش تهضر ليهم على راسها. Qu'est-ce que Madame Samani raconte? ماذا تحكي السيدة ساماني؟ ماذا تحكي؟ Donc Madame Samani raconte qu'elle est présidente de l'association Tout Marocain et partout. إذا Madame Samani كتحكي ليهم باللي هي يعني رئيسة ديال الجمعية نحن المغاربة وفي كل مكان. كتحكي لهم يعني هي كيلي باللي هي رئيسة جمعية تو ماروكان اي بارتو. رئيس جمعية نحن مغاربة وفي كل مكان. Cinquième question.
combien d'événements a-t-il raconté شحال من حدث حكت ليهم 3 événements. Il a raconté 3 événements. Par quoi peut-on remplacer racontez-nous باش غادي نعوضو racontez-nous يعني حكي لينا. On peut la remplacer par يعني dites-nous. Par exemple, on peut remplacer racontez-nous par dites-nous. Donc, on peut le remplacer par dites-nous, partagez avec nous. يعني قولي لنا أو شاركي معنا. À quel temps sont conjugués les verbes dans les répliques de la présidente de l'association? Donc, في les répliques اللي رجعنا ليهم في الديالوج غنلقاو أن الأفعال مصرفين في الماضي المركب يعني au passé composé. Donc, les verbes sont conjugués au passé composé. Donc, ils sont conjugués au passé composé. Utilise une autre expression pour remplacer au cours de l'année dernière. يعني غتستعمل واحد التعبير باش تعوض au cours de l'année dernière يعني خلال السنة الماضية غادي نعوضوها بتعبير آخر. غنقولوا مثلا tout au long de l'année على طول السنة الماضية. Donc on peut dire tout au long de l'année dernière. إذا نكون سالينا الصفحة 24.